Assalamualaikum. Introducing your name. I am Uswatun Hasanah from PBI Night, 3rd semester, with name 1HH215000HH. Please allow me to complete the introduction to linguistic Mitra-Maxim. With I respect Miss Yanti Resmiati, MPD, as a teaching lecturer and friends who I am proud of. Oke, di sini saya akan membahas tentang mikro and makro linguistik. Main branches of linguistic. From various point of view, linguistic is divided into two main branches. 1. Microlinguistic. 2. Makrolinguistik. Cabang utama linguistik. Dari sebagai sudut pandang, linguistik dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu yang satu itu linguistik mikro dan yang kedua linguistik makro. Nah, yang di sampingnya itu cabang-cabangnya. Microlinguistic and its different branches. Microlinguistic focus on the study of language itself, including its sound, phonetic and phonology, grammatical structure, morphology, syntax, and meaning semantics, in context, pragmatic. Mikrolinguistik dan berbagai cabangnya. Linguistik mikro berfokus pada studi bahasa itu sendiri, termasuk bunyinya, fonetik dan fonologi, struktur gramatikal, morfologi, sintaksis, dan makna semantik dalam konteks pragmatik. 1. Phonetic. Phonetic is the study of the sounds of language. It deals with the way sounds are produced, transmitted, and perceived by human beings. Yang pertama itu fonetik. Fonetik adalah studi tentang bunyi bahasa. Ini berkaitan dengan cara suara diproduksi, ditransmisikan, dan dirasakan oleh manusia. 2. Phonology. Phonology is the study of how sounds are arranged in each language as organized units of speech. It also looks into the specification in the distribution of sounds into small sound in each language. Lalu yang kedua itu fonologi. Fonologi adalah studi tentang bagaimana bunyi diatur dalam setiap bahasa sebagai unit bicara yang terorganisir. Ini juga melihat spesifikasi dalam distribusi suara menjadi suara kecil di setiap bahasa. Oke, selanjutnya 3. Morphology. Morphology deals with the forms of words, use of words, and construction of words by small letters. It studies how words are formed into small, meaningful units, morphemes. Morphology is divided into two further branches, inflectional morphology and derivational morphology. Oke, selanjutnya itu morfologi. Yang ketiga, morfologi berkaitan dengan bentuk kata, penggunaan kata, dan konstruksi kata dengan huruf kecil. Ini mempelajari bagaimana kata-kata dibentuk menjadi unit-unit kecil yang bermakna atau morfem. Morfologi dibagi menjadi dua cabang, yaitu morfologi infleksional dan morfologi derivasional. 4. Semantic. Semantic is the study of meaning in a language. It focuses on studying the structure of meaning of words and making in sentence that is meaningful. Yang keempat, semantik. Semantik adalah studi tentang makna dalam suatu bahasa. Ini berfokus pada mempelajari struktur makna kata dan membuat kalimat yang bermakna. 5. Pragmatic. Pragmatic also deals with the meaning of language but is focused on meaning in context rather than individual word meaning. Yang kelima, pragmatis. Pragmatis juga berurusan dengan makna bahasa, tetapi berfokus pada makna dalam konteks daripada makna kata individual.
6. Syntax. Syntax is the study of phrase construction, clauses, and sentences in a language. It deals with basic word order followed in any language. Lalu yang terakhir, nomor 6, sintaksis. Sintaks adalah studi tentang konstruksi frasa, klausa, dan kalimat dalam suatu bahasa. Ini berkaitan dengan urutan kata dasar yang diikuti dalam bahasa apapun. Oke, sekarang makrolinguistik. Macrolinguistic takes a broad view of linguistic phenomena, studying language in different contexts and its development over time. Macrolinguistic includes study of other disciplines that are connected with language study in any perspective, e.g., the study of relation between society and linguistic is sociolinguistic. Oke, sekarang kita bahas linguistik makro. Makrolinguistik mengambil pandangan luas tentang fenomena linguistik, mempelajari bahasa dalam konteks yang berbeda dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Makrolinguistik mencakup kajian disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan kajian bahasa dalam perspektif apapun. Misalnya, kajian tentang hubungan antara masyarakat dan linguistik adalah sosial linguistik. Macrolinguistic is further divided into interdisciplinary branches of linguistics and interdisciplinary branches of linguistics. Linguistik makro dibagi menjadi cabang antar disiplin linguistik makro, cabang linguistik intradisiplin. Interdisciplinary branches of linguistics deals with study of linguistics with relation to other disciplines as sociology, psychology, neurology, geography, etc. Below are interdisciplinary branches of macrolinguistics. Cabang antardisiplin linguistik makro. Cabang antardisiplin ilmu linguistik berkaitan dengan studi linguistik dalam kaitannya dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, neurologi, geografi, dan lain-lain. Berikut cabang-cabangnya. 1. Sociolinguistic. Sociolinguistic is generally used for the study of the relationship between society and language. Sociology is a branch of the effect of society on a language. It has strong connection with anthropology, culture, and sociology. Oke, yang pertama itu sosiolinguistik. Ya, sosiolinguistik umumnya digunakan untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan bahasa. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap suatu bahasa. Ini memiliki hubungan yang kuat dengan antropologi, budaya, dan sosiologi. 2. Psycholinguistic. Psycholinguistic deals with the study of the mental aspect of language and speech. Its domain is concerned with how language is represented and processed in the brain. Psycholinguistic study of linguistics and psychology is part of the field of cognitive science. Oke, yang kedua itu psikolinguistik. Psikolinguistik berkaitan dengan studi tentang aspek mental bahasa dan ucapan. Domainnya berkaitan dengan bagaimana bahasa dipresentasikan dan diproses di otak. Psikolinguistik, studi linguistik dan psikologi adalah bagian dari bidang ilmu kognitif. 3. Neurolinguistic. Neurolinguistic deals with the study how language is represented in the brain. How and where our brain stores the knowledge of a language that we speak. It focuses on what happens in our brains as we acquire a language and what happens as we put this knowledge into practice. Oke, yang ketiga itu neurolinguistic.
Neurolinguistik berurusan dengan studi bagaimana bahasa dipresentasikan di otak, bagaimana dan di mana otak menyimpan pengetahuan tentang bahasa yang kita gunakan. Ini berfokus pada apa yang terjadi di otak kita saat kita memperoleh bahasa, dan apa yang terjadi saat kita mempraktikkan pengetahuan ini. 4. Computational linguistic. Computational linguistic is branch of linguistics that is concerned with the rule-based modeling of natural language from a computational perspective. Yang keempat itu linguistik komputasi. Linguistik komputasi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan pemodelan bahasa alami berbasis aturan dari perspektif komputasi. 5. Stylistic. Stylistic is an interdisciplinary field of linguistics that deals with the study and interpretation of style and tones in both written and spoken language. Lalu yang kelima itu ilmu gaya bahasa. Gaya adalah bidang linguistik interdisipliner yang berhubungan dengan studi dan interpretasi gaya dan nada dalam bahasa tertulis dan lisan. 6. Geographical linguistic. Geography linguistic, also called dialect geography, is study of local or regional variations of a language or dialect studied as a field of knowledge. Lalu yang keenam itu linguistik geografis. Geografis linguistik juga disebut geografi dialek, yaitu studi tentang variasi lokal atau regional dari suatu bahasa atau dialek yang dipelajari sebagai bidang pengetahuan. 7. Cognitive linguistic. Cognitive linguistic is an interdisciplinary field of linguistics that deals with the study of language, mind, and socio-cultural experience that first emerged in the 1970. Oke, yang ketujuh itu linguistik kognitif. Linguistik kognitif adalah bidang linguistik interdisipliner yang berhubungan dengan studi tentang bahasa, pikiran, dan pengalaman sosiokultural yang pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Interdisciplinary branches of linguistics. Interdisciplinary branches of linguistics deal with the study of linguistics within its own discipline. Below are the interdisciplinary branches of macrolinguistics. 1. Theoretical linguistics. 2. Historical linguistics. 3. Descriptive linguistics. 4. Applied linguistics. 5. Comparative linguistik. Oke, selanjutnya itu cabang linguistik intradisiplin. Cabang linguistik intradisiplin berurusan dengan studi linguistik dalam disiplinnya sendiri. Ada beberapa cabang linguistik makro intradisipliner. Yang pertama itu ada linguistik teoretis, lalu linguistik sejarah, yang ketiga linguistik deskriptif, yang keempat linguistik terapan, yang kelima, linguistik komparatif. So much material that I convey. Thank you for your attention. Wassalamualaikum.